Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shirato, y hoy nos vamos a una galaxia muy lejana para continuar la historia de Star Wars KOTOR, Caballeros de Antigua República 2, los Caballeros Sith, donde vamos a ver qué nos depara hoy el futuro, si somos Sith, si somos Jedi. Obviamente somos Sith, ya lo sabéis, lleva al lado oscuro. Y sin más dilación, recordaros que estos son los extractos del canal morado y vídeo. Vamos para allá, vamos a ver. ¿Por qué me buscan esos Sith? Because you are the last of the Jedi. Once you are dead, then they have won. No soy Jedi. Whatever lies you tell yourself are of no consequence. The Sith believe you to be a Jedi Knight, and that is all. Soy más Sith que ellos. ¿Cómo que el último Jedi? No puede ser. La Orden Jedi no puede haber desaparecido. ¿Qué le sucedió a Jedis? The Jedi Civil War destroyed the Jedi. By the war's end, barely 100 Jedi remained. Many fell in battle, and many more were seduced by Revan's teachings. ¿Y qué de los Jedis de Dantooine y de Coruscant? ¿Pero qué pasó con los que sobrevivieron? The Jedi Academy on Dantooine is nothing more than a crater that echoes with the ghosts of dead Jedi. And the Jedi Temple on Coruscant lies empty. The waters in the Room of 1,000 Fountains have fallen still in reverence to the fallen Jedi and those now lost. Many Jedi blamed the teachings of the Jedi Masters for Revan's fall and the civil war that followed. Si hay supervivientes, entonces los Jedi han muerto. Hasta nunca. Perhaps, but they are Jedi no longer. If the Sith have not already slain them, then they will not help you, nor can you help them. Antes dijiste que Heraldo se dirigía a Telos. Yes, to aid in the recovery effort there. Many roads lead to Telos, including ours. Not like we have much of a choice, the Paragus astrogation charts being what they are. It is where we must go, and where the Harbinger was bound before our unfortunate encounter on Paragus. ¿Cómo sabías que yo iba a bordo? ¿Te importa explicarme cómo diste conmigo? Parece que no borré bien mi rastro. You were difficult to find, but coincidence was on our side. When I learned that you were on the vessel, I knew the Sith would not be far behind. When we intercepted the Harbinger, it was crippled, drifting in space. It was a simple matter to board the vessel and rescue you. Unknown to me, however, the Sith were already on board. Just as we made the jump to hyperspace, they fired upon us, nearly destroying the Ebon Hawk. Es que a ver, Nogis. Están ya con el horario de verano. ¿Cómo llegamos a Veus? ¿Por qué no recuerdo nada de eso? Whatever occurred on board the Harbinger had rendered you unconscious. Though your thoughts were faint, I was still able to find you, sealed in one of the cargo holds. Vaya coincidencias más inusuales. True. But as one trained in the Force, you know that true coincidences are rare. ¿Por qué se me ve este lado rojizo? Si tengo a Atos, no sé. I do not know how the Ebon Hawk was able to make it to Be silent. We're having a conversation here. Dice que él reparó la nave y nos llevó a Pergus. ¿Qué parte de silencio nos ha ido? Un pedido. Y te convierte en chatarra. A ver, quiero ser malo, pero tampoco tanto. Al menos con el droide. Repaired this ship, my eye. Next thing you know, it's gonna claim credit for saving our skins. If that little noisemaker says it repaired the ship once, then it can prove it by doing it again. Go on, get! Oímos de los Sith y ahora cómo lo detenemos. That is not an easy question to answer. This threat is greater than you know.
and I do not believe it is a battle that can be fought. Si no están ansiosos por enfrentarse a nosotros, yo digo que les plantemos cara. Look, enough with the we already. We cannot hope to triumph against them alone. To stop them, you will need weapons, allies, and a teacher. In the end, I fear it may not be enough. Cualquier enemigo puede ser combatido y destruido. No huiré. You fought in the Mandalorian Wars, and it cost you everything. Are you willing to sacrifice as much again? Yo decidí ir a las guerras. Si los Sith me amenazan, morirán. Es un acto de defensa propia, no una guerra. Para detenerlo no hay otra opción. ¿Algún sitio donde escondernos, donde ir? Si los Sith me amenazan, morirán. You are not listening to me. This is not like any field of battle you have ever fought in. Think carefully on your choice. If you choose to fight, if you choose war, it is a path few turn from once the first steps are taken. It carries with it a terrible price. And in the end, you may find you have nothing left to sacrifice. Ya no tengo nada que perder. ¿Qué podría ocurrir? Ya me alejé de la guerra una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Si no lo intento, ya habremos fracasado. La vida de un Jedi es sacrificio. Esa no. Si no se combaten más, sacrificaremos la galaxia. Solo los Sith pagan el precio por cruzarse conmigo. Si no lo intento, ya habremos fracasado. Like so many Jedi, you hear, but you do not listen. You have much to learn, but we have spoken long enough, and my wound pains me. If you have other questions, find me in the crew quarters. There we will speak more. Hey, don't stop your long, boring rants on my account. I was just getting sleepy-eyed. Also in private, we will be mercifully free from the opinions of imbeciles and fools. Look, not like I care or anything, but you might want to go check on our passenger, especially with that hand of hers. Parecía irle bien, pese a acabar de perder la mano. Seguro que puede cuidarse sola. Tienes razón, tal vez necesita ayuda. ¿Puedes ocuparte de todo esto? Seguro que puede cuidarse sola. I think she was barely keeping it together. I'm surprised she's able to stand with all that pain rolling off of her. ¿De qué estás hablando? Are you blind? If I were her, I'd be screaming like a stuck Minoc. Well, I mean a very strong, manly Minoc. Oy. I think she's just too proud to show any weakness. Especially in front of you. Ay. Si así te callas, iré a ver cómo está. Vale, iré a ver cómo está. Un poquito más de lado oscuro. Look, not like I care or anything. Parece que ha sufrido mucho daño a lo largo de los años. ¿Cuánto daño? Sí que has perdido muchos programas de tu núcleo de comportamiento, además del daño a tu chasis. Bueno, seguro que recuperas esa habilidad cerebro, tenerte a bordo. Gracias por no ver, o te vendería por pieza. Informática, quizá pueda mejorar tu núcleo de memoria. Influencia fácil. Tendré cuidado, confía en mí, no notarás nada. Bueno, no importa, déjame que te haga unas preguntas. Olvidado, quizá en otro momento. Ahí por el barranquillo.
Ahí está. Ahí está, ya lo he visto. Parecen los restos de una unidad HK, pero más vieja y corroída que la que encontraste en Peragus. Un núcleo energético aún tiene una carga, pero le falta una serie de piezas fundamentales. Reparar, diagnosticar el droide. Parece que a este droide le faltan 4 componentes críticos: su procesador, un chasis de repuesto, el grupo de control que debía ir en el chasis y su vocabulador. Coger el vocabulador e insertarlo. Ay, no lo vamos a tener desde el principio, hay que repararlo. Mi pobre HK, el mejor droide asesino de la galaxia. Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales, ya sabéis, Instagram y todo esto. Darle a follow y seguid entreteniéndoos. Adelante. Oye, pues han hecho un buen trabajo, en el halcón este. Have you come for more answers? There is little more left to give. Cuando perdiste la mano, también lo sentí. That does not surprise me, any more than you hearing my thoughts when we were apart. The pain, however, was unexpected. If I could, I would have shielded you from it. De haber podido, te hubiera protegido yo. ¡Ay, qué bonito! Entonces considera el dolor. Si sentí la pérdida de tu mano, que hubiera sucedido si hubieras muerto. I do not know. I fear that the consequences would have been more extreme. Más grave, sentí como si metiera la mano en carbonita fundida. Then the sensation you would feel upon my death might be less than that, though much quicker. ¿Rápido? ¿Me habría matado? Possibly, yes, and I fear it works both ways. I would not wish to test it, nor should you. ¿Qué pues vamos a hacer? No quiero que mis actos te pongan en peligro. Entonces colaboraremos e intentaremos tener cuidado hasta arreglar esto. Este vínculo es una amenaza para mí y una molestia. Tenemos que cortarlo de inmediato. Pero a tu edad podrías morir en cualquier momento, sobre todo si se tiene en cuenta el modo en que actúas. Está bien. If you think a connection to one such as yourself gives me any comfort, then you would be wrong. I desire this no more than you do. It seems that at times of stress and pain, if they catch us unawares, then the pain is transmitted between us. ¿Cómo ha podido crearse este vínculo? ¿Nuestra conexión tiene alguna ventaja? Nunca había oído de un vínculo como este antes en los holocrones y en la historia Jedi. I confess its nature eludes me as well, but the bond is strong and its roots run deep. It seems the force flows easily between us. When one of us manipulates the force to heal or strengthen ourselves, the other is aided as well. Tú y que ella poseéis la actitud especial de cadena de fuerza. Cuando cualquiera de los dos usa el poder de la fuerza sobre sí mismo, el otro también se beneficia. A powerful technique indeed, though, as we have noticed, it has its drawbacks. Entonces tengo que saber algo más de los Sith que nos dan caza. ¿Cómo estuvimos en Peragus? Puedo sentir... Cuando estuvimos en Peragus pude sentir la fuerza de nuevo. ¿Me puedes decir qué ha sucedido desde las guerras mandalorianas? Indeed. And was it the same as before? No, era distinta, trémula. Era como un susurro en el límite auditivo. Era distinta, trémula. If my suspicions are correct, perhaps the damage the Jedi Council did was not as permanent as they thought. It is not an easy thing to cut one off from the Force. Espera, ¿esto me lo hicieron los Jedis? Si son los responsables no tenían derecho. No me creo que los Jedi, Si son los no tenían derecho. What did you believe? That you suddenly lost your connection with the Force without reason? No es posible separar a alguien de la fuerza. Es como dejarlo sordo o ciego. Pero dejar a alguien de la fuerza es como perder todos los sentidos a la vez.
Indeed it is. It is much like losing one's ability to listen or being put into a deep sleep, unable to awaken to the galaxy around you. Such a thing has been done before, when Jedi have pronounced sentence on their own and exiled them as they did you. No me creo que los Jedi castigaran a alguien así, parece demasiado cruel. Entonces debe haber un modo de invertir lo que hicieron. Si los Jedi no hubieran desaparecido, acabaría con sus vidas para hacerme esto. It is possible that such a thing can be undone. Still, even so, the chances of the Jedi undoing such a thing for a traitor is a slim thing at best, assuming they yet live. Pero has dicho que es posible. ¿Cómo? Our link may have had other consequences. Perhaps you can hear the Force again, distantly, through me. If so, then there is hope. I may be able to teach you, train you to feel the Force again. And if you will not allow me to help you, then other Jedi must train you, or undo the damage they have done. Pero ya no quedan Jedis, honraré cualquier entrenamiento que quieras darme. Tú, instruirme a mí, si apenas te tienes en pie. Then I am your only hope, as you are mine. We are a sad pair, you and I, to defend the galaxy against such a thing. I offer to train you to become strong again, to know the ways of the Force, and to hear the Force sing within you as it once did. Te acepto como maestra por ahora. Si tu entrenamiento me proporciona poder, te escucho. Sí, si tu entrenamiento me proporciona poder, te escucho. Then our training shall begin. Whenever I travel with you, I shall impart what I can to you, through my words and presence. Esto es demasiado para reflexionarlo, ¿no? Necesito reflexionar. I would see to that fool in the cockpit, and remind him of our destination. I would not want him attempting to veer from Telos. El idiota tiene un nombre, no es un idiota, pero me resulta extraño. Aton no es tan malo, solo que, bueno, le estamparé la cabeza contra el mamparo si lo intenta. Watch that one. His thoughts are slippery. I do not trust him, and nor should you. Such a man serves himself first, and his allies next. ¿Cosa mía o cada vez está siendo...? Mira mi fondo, ya es completamente rojo. Ya estoy muy atraído por la oscuridad. Sí, además el retrato cada vez es más... tenebroso. ¡No! ¡Sí! Porque además creo que... Si no recuerdo mal... A ver... Buenas, Golf. Qué bonito está el KOTOR. ¡Ah, es! Una pasada. A ver. Tan críptica como siempre. Para ser alguien sin mucho que decir, habla sin parar. Yeah, to you maybe. I don't usually hear much beyond fool and imbecile. She's lucky she's a Jedi, or someone would have killed her years ago. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases. No sé qué está tocando porque, vamos, está en el aire, está así pip-pap, 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 pap-pap. Atractiva, tan desesperado estás. Si te gusta es que te han dado con un blaster y yo no me he dado cuenta. Hey, I just got out of prison. If we had a decent navicomputer, trust me, we'd be dropping out of hyperspace into the Nar Shaddaa Red Sector right now. After spacing that old witch, of course. Oye, deja los insultos. Seguimos rumbo a Telos. Like we have a choice? It's the only place Paragus had logged in their astrogation charts. Well, if you thought Paragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long. You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Muy bien, lo haré. Uy, ay, ya tengo los surcos así de las venas marcadas. So, what happened? ¿De qué estás hablando? Don't give me that. There were plenty of times back on Paragus where a lightsaber would have been helpful. So where's yours?
A los exiliados no se les permite conservarlo. Mi sable de luz me lo arrebató el consejo. Un Jedi no se distingue por su arma. Me lo arrebató el consejo. Oh, yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Guess I heard wrong. Were you a single hilt or one of those double-bladed Jedi? Con las guas Nator. Era empuñadura normal. Figures. It wasn't red, was it? Sí lo era, el cristal era un rojo más intenso que el ojo de un lagre. Tanto la hoja como el cristal eran únicos. He pasado tanto tiempo que he olvidado su color. Apenas recuerdo las sensaciones, mucho menos los colores. Great. Maybe you and that Sith Lord can have a party after we're dead. Must have been something. Sure be nice to have it now. Might make those Sith think twice before coming after us. Es igual, me lo quitaron hace mucho. Creo que si lo tuviera, me perseguirían aún con más. Me lo quitaron hace mucho. All right, forget I said anything. Like I said before, you can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. Let's go. Oh, no ha fallado. Increíble. Attention, this is Citadel Station Bay Control, Dock Module 126. Please remain where you are. Lieutenant Dahlgren will arrive shortly to meet you. That is all. I don't like the sound of that. If they think we caused the explosion... Uh-oh. Here comes the welcoming party. They may not know what happened, so don't blow it. I'm Lieutenant Gren, Telos Security Force. I'm under orders to take you into custody in regards to the destruction of the Paragas mining facility. Después de la pausa. Sed buenos, sed felices. ¡Hasta ahora!